ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇꯗ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯖꯦꯝꯁꯅꯤ ꯄꯨꯔꯝ ꯈꯝꯕꯟ ꯆꯥꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ꯫ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯦꯡꯒꯂꯣꯔꯗꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯄꯨꯔ ꯇꯥꯟꯅ ꯇ꯭ꯔꯦꯟꯗ ꯂꯥꯛꯄꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯖꯔꯅꯤꯗꯨꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯣ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯤ꯫ ꯔꯦꯜꯋꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯅ SMBT ꯔꯦꯜꯋꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯄꯨꯔ ꯔꯦꯜꯋꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯖꯔꯅꯤꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯏꯁꯇꯦꯁꯟꯁꯤꯗ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯉꯥꯏꯔꯤꯅꯦꯕꯀꯣ꯫ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯄꯨꯡ 10-11 ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯥꯁꯜꯂꯛꯑꯦ꯫ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯣꯡꯉꯛꯀꯗꯣꯏꯁꯤꯅ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯄꯨꯡ 3:10ꯗꯒꯤ ꯇꯣꯡꯉꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ꯫ ꯑꯗꯨꯒ ꯇ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯅ ꯄꯨꯡ ꯀꯌꯥꯗ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯣ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯤꯕ, ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯉꯥꯏꯔꯤꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯁꯇꯦꯁꯟꯗ꯫ ꯑꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯤꯀꯣ, ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯨꯝ ꯑꯩ ꯎꯠꯆꯔꯛꯀꯦ꯫ চাহটো খোৱাব দি আছো, বাকী ভাত পানী খোৱাই নহয় খালি तो दिखाओ 34 साल का दिखाओ चलेगा। तुम जाओ, हमको काम है, 5 मिनट नहीं बोलेंगे तुम, ये के बाद बार बार बोलेंगे। ऑनलाइन टिकट মই কৈছোঁ, মই সেই টিকেট এটা তোকে কৈছোঁ। মই কৈছিলোঁ যে সেইটো টিকেट নহ'ব বুলি কৈছোঁ। फिर हम आएंगे तो 5500 रुपए का फाइन डालेंगे। तुम अपना ID कार्ड निकाल के रखो यार। 1 घंटा से तुम लोग टाइम पास करते रहते हो। तुम आएंगे, हम तुम्हारा 5500 रुपए का फाइन डाल देंगे यहाँ पर। भागो जल्दी स्लीपर। पानी সংসার নিয়ে মারামারি করার চেয়ে ওদের সাথে বিয়ে দিয়ে ওর সাথে ঝগড়া করো। শ্রীমতী মালামাল তার বোনকে প্রেরণাদের সাথে মহাসমারোহে বিয়ে করিয়ে দিলেন, কিন্তু ঈশ্বরের খেলা তার এই নতুন জীবনের চেয়েও আরো অনেক জটিল। তার বড় মেয়ে বাঙ্গামা সহপাঠীর সাথে প্রেমে জড়িয়ে সন্তান সম্ভবা হয়ে গেল। সবাই আমাদের নিয়ে হাসাহাসি করবে। আমাদের মেয়েটা তো সন্তান সম্ভবা, আপনি ছেলে চাইছেন, ঈশ্বর
ที่ร้านนี้เลยแบบนี้ทีเดียวอะ Ini risau dengan ada susu kita. Ada kita rumah. Call बेटा, call.
भन यहाँबाट गरे फेरि भन नबोल के गर्नु अब बोल्दैन अरे बोल्दैन अरे हेर न हिजो चाहिँ गाडीमा रुँदै आयो अहिले बोल्दैन अरे कम्ती रुख फकाउनु साह्रो माया त रहेछ नि त त पनि रुइस अरे त पनि रुइस अलिअलि Cái đâu tôi đi kìa. murah sih dulu pak Kena kan enggak kamu lihat. kok rasa kan tadi rasa minat Normal seat मिलती है
Chana badam, chocolate, chocolate, chana badam, Kamu biaya kornya. Ayo biar itu. Oh, tahu kamu. Oh, kaya na to. Tahu boleh. Tahu finish. Oke, baik kan. Kenapa?
ৰাখিছোঁ মই গিলাচত মুখাবলৈ গৈছে বাৰু মই শুনিছোঁ দাদা ৰেকৰ্ডিং হৈ আছে মোক বেলেগ শুনাবলৈ মোৰ দেখা নাই ৰেকৰ্ডিং কৰিব ধৰো কণীটো কাপ পাৰি দিয়া দিবি মই জ্বলাই দিম তোমাৰো